Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal af'ali. Allahumma amin. Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia ini kita bersama-sama melanjutkan pembahasan di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai bagaimana ciri-ciri rambut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, babu maja'a fi sya'ri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengenai rambut dan tata rias beliau ketika menyisir, ketika sedang berpergian, bagaimana sikap, bagaimana adab, bagaimana keadaan rambut beliau di seharian. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa rambut beliau itu sampai ke pertengahan kuping atau di sini. Jadi rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke pertengahan telinga. Itu dari riwayat Anas bin Malik. Selanjutnya hadis kedua di bab ini dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaini. Beliau mengatakan dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Apa itu marbu'an? Badan beliau terlihat seperti kotak-kotak, rapi. Ba'idan ma bainal mankibaini, antara dua bahu beliau itu sangat luas, ba'idan, jauh. Wa kanat jummatuhu tadribu syahmatal udunaini, dan jummatuhu atau rambut beliau tadribu syahmatal udunain, mengenai atau terkena dengan syahmatal udunaini. Apa itu syahmata? Yaitu ini, daging di bawah kuping. Jadi rambut beliau mengenai ujung di telinga. Itu salah satu riwayat mengenai rambut beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya berkenaan juga dengan rambut beliau dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan juga dari Al-Qatadah berkata, qala hadatsani abi an Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala qultu li Anasin radhiyallahu taala anhu, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yakun bija'li wala bil sabti wa kana yablughu sya'ruhu syahmata udunaihi. Di sini sudah dijelaskan kembali bahwa rambut beliau sallallahu alaihi wasallam lam yakun bija'li. Apa itu ja'ad? Keriting. Seperti rambutnya orang-orang Afrika. Beliau rambutnya bukan seperti itu. Wala bisabti. Apa itu sabti? Itu terlalu lurus, dari atas lurus. Itu juga bukan merupakan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yablughu sya'ruhu. Kemudian rambutnya beliau
itu sampai ke syahmata udunaini. Ini dia. Daging atau di akhir kuping, di akhir telinga. Jadi rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir telinga ini. Itu dari sahabat Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian di hadis selanjutnya masalah berkaitan dengan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Anas juga beliau berkata, qala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafil udunaini. Riwayatnya sama, maknanya juga sama, bahwa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ansaf, di pertengahan kuping, pertengahan telinga sampai di sini rambut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis terakhir pembahasan masalah bagaimana rambut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Bismillahirrahmanirrahim qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafrikuna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu. Yasdilu di sini bermakna yanzilu, rambutnya turun ke bawah. Ke bawah sampai ke pertengahan kuping. Wa kana al-musyrikuna yafrikuna ru'usahum. Orang-orang musyrik zaman dahulu itu yafrikuna, apa yafrikuna? Membelah tengah, memisahkan antara rambut di kepala mereka. Yafrikuna ru'usahum. Wa kana ahlul kitab, dan orang-orang ahlul kitab pada zaman dahulu juga yasdiluna ru'usahum. Begitu juga rambut mereka juga lurus ke bawah. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in. Dulu itu dianjurkan dan disenangi menyetujui pekerjaannya ahlul kitab yang mana belum ada perintahnya. Summa kemudian farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibelah tengah. Jadi rambutnya itu panjang sampai ke kuping dan dibelah tengah. Selanjutnya masih dalam pembahasan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang sedikit membahas bagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut beliau yang panjangnya sampai ke pertengahan telinga. Yang pertama dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda qala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Di sini hadis sangat jelas bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyisiri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadaan Aisyah sedang haid. Bahwa di sini juga membuktikan bahwa perempuan haid itu badannya suci dan boleh menyisiri rambut suaminya. Kemudian hadis kedua berkaitan dengan menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aisyah juga. Qala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu atayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idan ta'ala. Dari sahabat Aisyah beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suka at-tayammunu, mengedepankan bagian yang kanan. At-tayammunu, yamin, anggota sebelah kanan, di mana? Fi tuhurihi, ketika bersuci, idza tatahhara, jika ingin bersuci. Maka di sini dianjurkan jika kita ingin bersuci mengedepankan anggota bagian kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala,
inilah syahidnya hadisnya, mengatakan apa? Jika beliau ingin menyisir rambut, beliau dimulai dengan rambut bagian kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian sebelah kiri. Qala, hadis terakhir mengatakan wa fi inti'alihi idan ta'ala, dan ketika ingin memakai sandal, beliau juga menganjurkan dan suka untuk mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Selanjutnya, hadis terakhir mengenai tata cara menyisir rambut Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, qala naha Rasulullah SAW an at-tarajjuli illa ghibban. Beliau bersabda bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk bersisir kecuali ghibban. Apa ghibban? Yaum ba'dal yaum, atau sehari jeda sehari. Jadi menyisir rambut itu diusahakan jangan setiap hari, tapi apa? Ghibban. Satu hari menyisir, besok tidak, biasanya juga menyisir lagi. Karena dimakruhkan bagi setiap laki-laki sering atau selalu menyisir rambutnya. Demikianlah kesempatan pada hari ini, kita sedikit membahas masalah rambut Rasulullah SAW dan cara beliau menyisir. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas bersama-sama masalah uban atau rambut putih Rasulullah SAW dan bagaimana sikap kita terhadap uban tersebut. Wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq, lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Barakallahu fikum, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya